शिवचर के लांगीखाड़ी क्षेत्र में नेताजी पूर्णांग मूर्ति स्थापन कार्यक्रम को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि शिवचर के लांगीखाड़ी क्षेत्र में नेताजी के पुराने मूर्ति को हटाकर इस क्षेत्र में पेडेस्टल निर्मित 9 फुट 5 इंच ऊंचा मूर्ति कुल मिलाकर 10 फीट के तरह इस क्षेत्र में स्थापन किया जाएगा। नेताजी मूर्ति की स्थापना को लेकर 2025 साल के 23 जनवरी को यह कार्यक्रम रखा गया है और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया गया है। आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस दिन इस कार्यक्रम का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ और विभिन्न क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में इस प्रयास को सराहना भी किया गया। अत्यंत आवेगिक नेताजी मूर्ति 1983 साले स्थापना হয়েছিল 26 জানুয়ারি যে মূর্তি যারা স্থাপনা করেছেন আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই যে নেতাজিকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর আজকে আমরা আবেগিক তার কারণে বললাম যে এত পুরনো একটা মূর্তিকে আমরা আজকে নিয়ে যাব, সত্যিকার অর্থে আমরা মনে খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই মূর্তিকে আমরা সম্পূর্ণ সম্মান দিয়ে আমরা ইতিমধ্যে নির্ধারণ করেছি শিলচরবাসী সকলের উপদেশক্রমে আমরা গান্ধী পার্কে গান্ধী ভবনের সামনে একটা বেস বানিয়েছি যেখানে এই মূর্তিকে নিয়ে আজকে আমরা নিয়ে যাব, গিয়ে এখানে পুনঃস্থাপন করব। হয়তো সেটা কিছুদিনের জন্য আসন থাকে, তার জন্য সংস্থা আহ্বান করেছিল। আজকের দিনে আমরা আবার আহ্বান করছি যে সেই রাশি যে কোনো রাশি হোক না কেন, কিন্তু এই মূর্তিতে যাতে সকলের কন্ট্রিবিউশন থাকে, তাহলে মনে হবে যে আমরা সকলে মিলে এই নেতাজি মূর্তিকে এখানে পুনঃস্থাপন করেছি। এই আহ্বান শ্রদ্ধার জনসাধারণের কাছে আজকে রাখছি। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। জয় হিন্দ।